परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्यजननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपा भाई मान प्रणाम एवं सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 226 द सीक्रेट नॉलेज पेज 64 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 226तम अध्याय 64 पृष्ठा आम दुईटी लाइन उपरे संक्षिप्त आलोचना करिबा। 9टा पर बस अच्छी तेणु जीवाकू अच्छी अल्प समय आम आलोचना करिबा। आम आज अंततः जहाँ आलोचना करिबा ताहा हैला पुरुषंक चेतना प्रकृति क्रोड़े बढ़ुथिबा शिशु सदृश। His consciousness is a babe upon her knees. Her endless space is the playground of his thoughts. दुईटा लाइन अच्छी दुईटा लाइन को एक संक्षिप्त आलोचना करिबा। तापर नेक्स्ट क्लास रे मे बी मंगलवार आम ताको कंक्लूड करिबा केमिति श्री अरविंद लेखुचंदी कोन कोन कहले। हिज कॉन्शियसनेस इज ए बेब अपॉन हर नीड्स। कॉन्शियसनेस होची तांका चेतना पुरुषंक चेतना प्रकृति माता क्रोड़े बढ़ुथिबा एक शिशु सदृश। ए बेब अपॉन हर नीड्स। हर एंडलेस स्पेस अनंत आकाश इज द प्लेग्राउंड ऑफ हिज थॉट्स। पुरुषंकर चिंता राजीर क्रीड़ास्थली। जमिति उदाहरण दिंतु पिलाटा जो छोटिया पिलाटा से खट भितर कन्फाइंड हो चारिपट तकिया अपेक्षा दे घेराबंदी कर रखिथे। धीरे धीरे जो बढ़िया आरंभ कर गोटे घर भितर सीमित कर देथिबे। आउ टिके जो बढ़िबो ताकू कोन करिवे छात उपरकू बा आपनकर कोटी आडकू ताकू नैथिबे। पिलाटे जो पुनर्बार से बढ़िया आरंभ करिनियंतु सेतबेलकू आपण कोन करिवे ना ताको पड़िया को नेबे खेलिया पाए। एठी सही बलिया पिलाटार वृद्धि उपरे तार खेल पड़ियाटा तैयारी होउछि। तार चेतनार कम पड़िबार बुद्धि होउछि। शारीरिक बुद्धि केमिति होउछि। एठी समिति पुरुषंकर जो चेतनाटा अछि से प्रकृति माता क्रोड़े बढ़ुथिबा एक शिशु सदृश। पिलाटा जेमिति माँ कोड़े रहिथिबो बसिथिबो से आउ कुआडे जाई परिबोनी। दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टूटारे तेणिकी जाए। जमी भगवान होती दौड़ी मनीष हूँ गाई। गाई को जमी दौड़ी रे बंधा हुए दौड़ी जुआड़े जाए मनीष धरी दौड़ी जुआड़ को लेके जाए गाई सियाड़े जाए। ये शिशुटा कौन कर शिशुटा कौन कर से भाया माँ जुआड़ को नब जमी नब से सेमती जाऊे। तेणु शिशुटी माँ कोड़े बढ़ुवा एक शिशु भाया जमिति चलो जुआड़े खेल जमिति चिंता नब जुआड़े जहाँ जमिति चलेब सेमती सी चलुव। तापर कहते प्रकृति माता अनंत आकाश धीरे 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 बढ़ी प्रकृति माता अनंत आकाश। आम तो ये प्लेग्राउंड कथा कहूँ घर कथा कहते कोटियाड कथा कहते किंतु जो अनंत आकाश है पुरुष चिंता राजीर क्रीड़ास्थली। तेणु ताकू जो पटरे एपटे शिशु पर देखुं सेपटे देखुं अनंत आकाश कथा कहते कोड़ शिशु तादे बढ़ुवा शिशु सदृश। तार परवर्ती अवस्था कहते विशाल अनंत आकाश जी कि प्रकृति द्वारा तैयारी से पुरुषंक चिंताराजीर क्रीड़ास्थली। ये जमी पिलाटा जाए खेलुचे आम जमी खेलुचु सेमती पुरुषंकर जो चिंताराजीर क्रीड़ास्थली होती से अनंत आकाश से तैयारी किए से ना प्रकृति। किंतु तार पछपटे सत्य हूँ कौन ना ताकू जगी गाइड कर निजे पुरुष। तेणु सी लीला चली से खेल आम खेलुचु भगवान खेल से चली किंतु आम खेल को खेल कहते खेला कहते खेल को कौन कहते ना लीला कहते से लीला करने आसी अनंत आकार। तेणु से क्षुद्रता भितर रहा बेलू लीला एक क्षुद्र गृह कूदक गला बेलू से ही हूँ लीला से लीला भितर रही। पढ़ा टे जा पुरुष आत्मसंभूति द्वारा ये जगत में आपण को जानती आत्म सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ मैनिफेस्टेशन आपण कहे कृष्ण जन्म हेले राम जन्म हेले ये हेले पूर्व जो मैंने सब आसी नरसिंह अवतार को धरी था बामन अवतार को धरी था मत्स्य अवतार कच्छ अवतार धरतु ओरिजिन आड़क मैंने निजे मानिफेस्ट करे भगवान से रूप में मानिफेस्ट कले। तार परवर्ती अवस्था कौटी कौटी केमी कौन आम देखिले जे कहार बाप माँ राज्य ये सब जिन परवर्ती अवस्था देखिले कहीं जुग बदलला चिंता बदलला
ରାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭୂତି ଏଇ ଜଗତରେ ଯାରି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସମ୍ଭୂତି ସମ୍ଭୂତି ହଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ନାନା ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲିକରି ପ୍ରକୃତି ମାତା ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଟା ଜାଣିନଥିବ ସିଏ ଆସ୍ପୃହା କରୁଥିବ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କନସିୟସ୍ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଚେତନ ସେମାନେ ଆସ୍ପୃହା କରନ୍ତି ପିଲାଟା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ କହିଦେବେ ମୋ ପୁଅଟା ଭଲ ପିଲାଟେ ସୋଲଟାଇ ଆସୁ ଭଲ ଇଏ କରୁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରାମ ହବ କୃଷ୍ଣ ହବ ଏକଥା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ ଯଦି ବି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସଡନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସତ୍ୟଟା ଟୁଥ ବଣ୍ଡ ଟୁ ସୁନ୍ ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦବ ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ହେଇବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିବି କାହିଁକି ଡାକି ଡାକିକିରି ଏଇଆ କରିବ ପିଲାଟା ଏଇଆ ହବ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱର ଜନ୍ମ ହଉ ଜଗତକୁ ଇଏ କରୁ କି ମୋ ପିଲାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ଏମିତି ଦେଖି ମାନେ ଇଏ କରୁ ଏମିତି କଣ ଡାକିଦବ କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ହଉ ରାମ ଆସନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହର ବିନ୍ଦୁ ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିବେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଠି କଣ କରିବେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ତାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନେଚର ବୋର୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ୍ ହର ଓମ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନେଚର ବୋର୍ ବିୟର ମାନେ ବହନ କରିବା ଧାରଣ କରିବା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ୍ ହର ଓମ୍ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ସ୍ତର ଦେଇକରି ପ୍ରକୃତି ମାତା ତାକୁ ଧାରଣରେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ବଢେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଅତିଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆସ୍ପାୟାର କରୁନଥାନ୍ତା ପରଭର୍ସନ ହେଇକରି ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ହେଇକରି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବଦଳି ପାରୁନି ଆଉ ସେଇଆକୁ ସେ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ତ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ତ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ସେ ରହିବେ ବୋର୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ଇନ୍ ହର ଓମ୍ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ନିଜେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ସ୍ତରରେ ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କନସିୟସନେସକୁ ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାନା ସ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା କହୁଛି ମାନେ କହୁନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନସେପସନ ହେଲା କନସିଭ୍ କଲା ତ ଧାରଣ କଲା ସେ ତ ବେସ୍ଟା ହେଲେ ତ ଇଏ ଧାରଣ କରିବ ନା ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଠିଆ ହେଲେ ତ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଠିଆ ହବ ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଠିଆ ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ହୁଏତ କିଛିଟା ଗେସ୍ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିବ ଗେସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଜାଣିବ ଇଏ ଗେସ୍ଟା ଠିକ ହଉଛି ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିଛି ମାର ଯଥର ଏକ୍ସରସାଇଜ ତ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାକୁ ଧରିବା ସେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ସେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଇମୋର୍ଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିଜ ଜଠର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଟା ଯେମିତି ଇନସେପସନ କନସେପସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଗିଭିଂ ବାର୍ଥ ଜନ୍ମ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନା ସ୍ତର ଦେଇକରି ପ୍ରକୃତି ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରି ବଢେଇଥାନ୍ତି ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଇନସେପସନ ମୂଳରୁ ମା ଜାଣିନଥିବ କେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଠୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୁଗର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଧାରଣ କରି ବଢେଇଥାନ୍ତି ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିକିରି ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଡ଼ିକା ହେଲେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବେ କେମିତି କଣ ନା ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ରହିକରି ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତା ଯେଉଁ ରୂପେ ପାଇଁ ତାକୁ ଗଢ଼ି ଥୋଇଥାନ୍ତି ସେ ସାଦରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆମେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେଭଳିଆ ଯୋଉ ସରେଣ୍ଡର ସମର୍ପଣ ୟାଡୁ ସେଡୁ ତ କହିଦଉଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲେ କଣ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟପିକ ଟିଏ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କହିଲେ କୋଉଠି ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣିଛୁ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାକୁ ଜାଣିଛୁ ନହେଲେ ହରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନହେଲେ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା
जो ता परवर्ती अवस्था जो मिलन कथा कहते मिलनटा कहीं हम फ्रेंड केमी किए से फ्रेंड हाँपाई पदवाच्य कौन कौन आप फ्रेंड बाछुंट सुपरमेंटाल स्तर को गजापी हेले कौ टाइप हम भगवान को फ्रेंड कर कौन पर्याय किस समय पूर्व हुए तो आपण भर कई हुए तो शुणी थे 5 ରୁ 6ଟା जो क्लास होता से आपण मैंने थे केमती कौन सी करेंगे ये बाछुचु मन करतु मुझे राउरकेला जी कौन जी ना हाँ जी मन कर सब विलिंगनेस इज देयर तापर बाछे जे मु बस रे जी कि ट्रेन रे जी मन करतु बस रे जी कौ समयटा मत सुइटेबल हम कौ रास्त मत जीव मत कौ मैंने सी असुविधा हम तापर बाछिक आप बाछिक जाऊँ कि प्रथम तो विलिंगनेस थी दरकार आपड़ जाऊँच बंधु करेंगे बंधु मिलन कर बंधु सहित मिलन मिलन हो बंधु सहित मिलन हम कि कौन पर आप बंधु होती एकुटिया बोर होती क्या साथ बस बुली खटी करेंगे ना मद पीवा भल लगुनि बस सांग हो मद पीबे ना सुपरमान हाँपाई मद बंधु खोजुन ना कहीं ना गोटे कौन करा कथा कह एक से बंधु खोजुं ना एकुटिया सहर को आसी कहीं चिन्ह पर्च ना गोटे क्लब जॉइन कर कई जन सांग सांग बस से बंधु कहते व्हाट इज योर पर्पस पर्पसटा बुझी सारा से पदर बंधु जी वर्ड्स ऑफ सेम थिंग फ्लक टुगेदर तेणु एठी कहते प्रकृति माता जो रूपटी गढ़ी थी दिखती सी सादर ग्रहण करते कंप्लेन करते कहीं मत करना पचारे राधिका को दिने नंद बाला तू कहीं गोरी हेलु मुकेमी कला सेमती कंप्लेन किसी करते जमी गढ़े जहाँ करेंगे जमी थे जो रूप देवे से सादर ग्रहण करते कारण से जानते मो यही से अवस्था को से चेतना को जब आम आसी तो आम अधा प्रोब्लेम सल्व होगा अधा प्रोब्लेम जमी कहले आपको से शब्द शुणी the manager with an efficient team जदि तार टीम तार एफिशिएंसी ठीक ठाक थी 50% प्रोब्लेम इज सॉल्व आउ जो 50% पर से चेष्टा करिवो आउ जदि सेतक जहार पाखरे नाही तो मूलरू ता पछरे पछरे गोडी दबा से ओलिया सफा करिवो कि सेतरे व्यस्त समय जदि ओलिया सफार चली जीवो जीवनटा ताहले सौध तयारी कर कल्पना करिवे सेठी केतबेले कोन जीवे किमिति कोन बसिवे केतबेले से जिंस आसीबो कोठी तापर कहते सुरक्षार आडुआले से बढ़ू था माँ थिला पर्यटन से जेपर्यंत सी मरी ना कि तार किसी क्षति है से केवे छुआटा को तरण कर हेनी जमी मानने कौन हो शकुंतला घेरिक जमी रहीला पक्षी जमी अंडाटा को जगिक बस सी कौन जानी झड़ हो चारिपटे से अंडाटा को धरिकी बसी पचर किसी उद्देश्य अच्छे पुरुषंकर प्रकाशोन्मुखी आत्मरूपायन प्रकृति माता समस्त पुंजी की विनियोग कर समस्त पुंजी विनियोग करा भी हम कराई देवी ना पृथ्वी जहाँ भी हो प्रलय हो सुरक्षा मुझे चली जमी माँ जमी करुँगी प्रकृति माता पुरुषों कर चली प्रकृति माता पुरुषों कर चली से जानी जदि माटा जब प्रकृति में सुरक्षा जब से सेंटिमेंट नथा जब गढ़ ना आम तो मूल न था आम स्थिति कौन होता एपर्यंत भी यही जो चेतना भितर आम अच्छे जो जो भावुँ आम सब बहुत बड़ बड़ हो गलुणी आम जो निजक भावुचु तेणु से पर्यंत केते बाटे आसी था एवं भी आसी बोलते आम अधा खंडिया रही भावी दौचु सीना आम बहुत बड़ कौन गोटा भावी दौर भावीदे बड़ हो जाता दुनिया तो किसी करने पड़ ना भगवान आसबार आवश्यकता न था तथापि माँ जमी पक्ष गोटे रही था जानी मोर समस्या पुअर समस्या या शेष पर्यंत अपेक्षा कर रही जुआड़े जाऊे भुरुडी काटी जाऊे पुणी बुली बुलिक आसिक पहुँचवा ये मानव प्रेम स्थायी नुहे से जानी अपेक्षा कर रही है प्रकृति पुरुष को तैयारी करके जगिक बसी जहाँ पढ़ले भीतर को जावा इनवॉल्व इन दिस वर्ल्ड मूवमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन जो विवर्तन चली इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन तारी भीतर कौन होती तारी भीतर कौन होती ना इनवॉल्व वर्ल्ड जो विश्व गति इनवॉल्व होती किए से द सोल कॉन्शियसनेस इज फास्ट सबमर्ज इन द डेप्थ्स ऑफ इग्नोरेंस प्रथम से सब लुचिक रही कौटे ना इग्नोरेंस भीतर इनकनसाइंस भीतर रही इनकनसाइंस भीतर रही से जीव मंदिरा गछटा कौटी अच्छे मंदिरा भीतर अच्छे मंदिरा कौटी कौटे गोटा लुचेक रखिंट लुचेक रखिंट अज्ञानता भीतर जानी ना नहीं कौन करेंगे से नहीं रखिले किसी हम ना नहीं माटी तले गोतिया को पड़ो माटी तले थी सी कौन धीरे धीरे इभल्व कर ऊपर को जाऊे माने सूर्य डाकुची आकाश डाकुची उठिक आ तेणु से आ बोली डाकिदेले से जाऊनी सब पठाऊँ आलोक पठाऊँ पानी पठाऊँ उत्ताप पठाऊँ पवन पठाऊँ सब जाक पठाऊँ जिते सहायता करेंगे पठेक डाकुची गेले कि डाकुची बाबा उठिक आ डेप्थ्स ऑफ इग्नोरेंस
then gradually it wakes to self awareness inconscient ଭିତରେ ଥିଲେ ଯୋଉ soul consciousness ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଠାରୁ ଧୀରେ 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 ଗଜା ଉଠିକି ଧୀରେ 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 ଉଠି ଉଠି ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ହଉଛି ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ gradually ଧୀରେ ଧୀରେ it wakes to self awareness ଆତ୍ମଜାଗରଣ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି and emerge slowly upward ଏକାଥରେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି emerge slowly upwards ଧୀରେ 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 ଯାଉଛନ୍ତି along the steps forged by nature ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡେ ନାହିଁ ସିଆଡେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗତି ପଥ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି like an infant led by the mother ମା ଯେମିତି ଯୋଉଠି ନେଇ ଖେଳଉଛି ଯେମିତି ଚଳଉଛି ଯୋଉଠି ହାତ ଧରି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ ଯେମିତି ପିଲାଟା ଯାଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ପଟରେ ନଉଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଯେମିତି ନଉଛି ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତି ମା ତାକୁ ପୁରା ଜାଗରଣ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଣିକରି ଜାଗରଣ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆଣିକରି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛି ବାଟ କାଢେଇକରି ଠିକ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି ଇଟ୍ ଇଜ ନେଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ୍ସ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଚର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ସାଲ୍ୟୁଟେସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ସଲାମ ଦିଆହଉଛି ଲାଲ କାର୍ପେଟ୍ ମାନେ ହଉଛି ସବୁ ସଲାମ ଦିଆହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୟାନଭାସ୍ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପଡିଛି ତାକୁ କି ସେଠି ଯେମିତି ଦେଶ ବିଛଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ବିଛା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇତ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଗତିବିଧି ପାଇଁ କ୍ୟାନଭାସ୍ ବିଛେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ପ୍ରକୃତି ବିଛେଇକି ରଖିଛନ୍ତି on which the soul consciousness ଆତ୍ମଚେତନା କହୁଛନ୍ତି it's a tentative essence ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସବୁ କଣ ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଚେତନା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ବଢେଇବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତେ ଲୋକ କାହିଁକି କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ ସବୁ ଗୁଡାକର ପ୍ରକୃତି ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଚର ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମଦର ଅଫ ଦ ସୋଲ୍ ମଦର ଟୁ ଦ ସୋଲ୍ ଏଠି ଯେମିତି ପିଲାଟାର ମା ତାକୁ ଯେମିତି ବାଟ ଧରିକି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ଚଳଉଛି ଠିକ ସେଇ ଟାଇପର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ନେଚର ପ୍ଲେସ୍ ଦ ମଦର ଟୁ ଦ ସୋଲ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେଠି ଯେମିତି ପିଲାର ହାତ ଧରିକି ମା ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ମଦର ଏଠି ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସୋଲ୍ ମଦର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନେଚର ସୋଲ୍ ମଦର ହଉଛନ୍ତି ନେଚର ଠିକ ସେଇ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନଭାସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି ଆଧାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏଇଆ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇପାରେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆପଣ କହିବେ କଣ ବାଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ କଣ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପଡୁଛି ତାଙ୍କରି ଅଙ୍ଗ ସିଏ ଆସିକିରି ଏଇ ବାଟରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଭିତରକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତେଣୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ରାତି 9ଟାରେ ବସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।